não ficarei mais satisfeito em apenas me vingar daquele idiota do Eggman. Eu quero me vingar do inteiro universo patético. Foi por isso que levei aqueles tolos bigodudos a um local secreto. Agora compreendem, adeus insensatos, até sempre. I will no longer be satisfied with just getting revenge on that idiot Eggman. I want revenge on the entire pathetic universe. That's why I took those bearded fools to a secret place. Now you understand. Farewell, fools forever. No estaré satisfecho simplemente con vengarme de ese idiota de Eggman. Quiero vengarme de todo el patético universo. Por eso llevé a esos tontos bigotudos a un lugar secreto. ¿Comprenden ahora? Adiós, necios eternamente. Non sarò più soddisfatto semplicemente vendicandomi di quel cretino di Eggman. Voglio vendicarmi di tutto l'universo patetico. È per questo che ho portato quei baffuti sciocchi in un posto segreto. Adesso comprendete, arrivederci ingenui, per l'eternità. Je ne serai plus satisfait de me venger simplement de cet idiot d'Eggman. Je veux me venger de tout l'univers pathétique. C'est pourquoi j'ai conduit ces imbéciles moustachus dans un endroit secret. Maintenant vous comprenez, au revoir, insensé pour toujours. Ich werde nicht mehr damit zufrieden sein, mich nur an diesem Idioten Eggman zu rächen. Ich will mich am ganzen erbärmlichen Universum rächen. Deshalb habe ich diese törichten Schnurrbartträger an einen geheimen Ort gebracht. Jetzt versteht ihr, auf Wiedersehen, ihr Narren, für immer. Watashi wa tada baka na Etsuguman kara fukushū suru dake de manzoku suru koto wa nai. Watashi wa kono hisan na宇宙全体から復讐したい。だからこそ、あのいずかなヒゲメンたちを秘密の場所へ連れて行ったのだ。さあ理解したならさようなら、ムカモたちを永遠に。لن أكتفي بالانتقام من ذلك الأحمق إجمان. أريد الانتقام من الكون البائس بأكمله. لهذا السبب أخذت تلك الأغبياء ذوي الشوارب إلى مكان سري. الآن تفهمون. وداعا يا أغبياء إلى الأبد. நான் அந்த முட்டாள் எக்மனை வெறும் பழிவாங்குவதில் திருப்தி அடைய மாட்டேன். நான் இந்த பரிதாப பிரபஞ்சத்தின் மேல் பழிவாங்க விரும்புகிறேன். அதனால் தான் அந்த மூடர் மீசைவாளர்களை ஒரு ரகசிய இடத்துக்கு கொண்டு சென்றேன். இப்போது புரிந்து கொண்டீர்களா? விடை பெறுகிறேன் அறிவிலி முட்டாள்களே என்றும். मैं उस बेवकूफ एगमैन से बदला लेकर ही संतुष्ट नहीं रहूंगा. मैं इस पूरे पैथेटिक ब्रह्मांड से बदला लेना चाहता हूं. इसी कारण मैंने उन मूर्ख मूछ वालों को एक गुप्त स्थान पर ले गया. अब तुम समझे विदा मूर्खों. 我不会仅仅满足于对那个傻瓜蛋头人复仇，我要向整个可悲的宇宙复仇。这就是我把那些有胡子的傻瓜们带到一个秘密地点的原因。现在你们懂了，再见，愚钝的家伙们，永别。나는 단지 그 바보 닥터 에그맨에게 복수하는 것에 만족하지 않을 거야. 나는 이 비참한 우주에 대한 복수를 원해. 그래서 나는 저 멍청한 수염난 놈들을 비밀 장소로 데려간 거야. 이제 ihehenna 안녕 babudrah 영원히. Saya tidak akan puas hanya dengan membalas dendam pada si bodoh Eggman itu. Saya ingin membalas dendam pada seluruh alam semesta yang menyedihkan. Itulah sebabnya saya membawa orang-orang berjenggot bodoh itu ke suatu tempat rahasia. Sekarang kalian mengerti, selamat tinggal orang-orang tolol untuk selamanya. Ik zal niet langer tevreden zijn met alleen wraak nemen op die idioot van een Eggman. Ik wil wraak nemen op het hele pathetische universum. Dat is waarom ik die bebaarde dwazen naar een geheime plek heb gebracht. Begrijpen jullie het nu? Vaarwel, dwazen voor altijd. Δεν θα είμαι πλέον ικανοποιημένος με την απλή εκδίκηση από αυτόν τον ηλίθιο, τον Eggman. Θέλω να εκδικηθώ το ολόκληρο γελίο σύμπαν. Γι' αυτόν τον λόγο οδήγησα εκείνους τους ανόητους
μεταμουστάκια σε έναν μυστικό τόπο. Στιγμή που κατανοείτε, αντίο, αφελής για πάντα. Я теперь не ограничусь одной лишь местью этому дураку Эгмену. Я стремлюсь наказать всю несчастную вселенную. Вот почему я собрал этих усатых недоумков в секретном месте. Теперь вы понимаете, прощайте, неразумные, навсегда. Я не буду задоволений простою помстою тому ідіоту Егегману. Я хочу помститися всій патетичній всесвіту. Саме тому я заманив тих бородатих дурників у секретне місце. Тепер ви розумієте, прощавайте, нерозумні, назавжди. Artık o aptal Ekmen'den intikam almakla kalmayıp, bütün acınası evrenden intikam almak istiyorum. İşte bu yüzden şu sakallı aptalları gizli bir yere götürdüm. Anladınız mı? Elveda ahmaklar, son görüşümüz bu. Nie będę już zadowolony tylko z zemsty na tym idiocie Egmanie. Chcę zemścić się na całym żałosnym wszechświecie. Dlatego zabrałem tych głupich wąsatych do tajnego miejsca. Teraz rozumiecie, żegnajcie, nierozsądni na zawsze. Ya, saya tak akan cukup hanya dengan dendam kepada Eggman si tolol. Saya ingin membalas pada semesta yang menyedihkan. Itu sebabnya saya bawa orang berjambang itu ke lokasi rahasia. Sekarang kalian mengerti, selamat tinggal orang-orang tolol selamanya. Hindi na ako magiging masaya sa simpleng paghihiganti sa idiotang si Eggman. Gusto kong maghiganti sa buong kaawa-awang universo. Kaya ko dinala ang mga hangal na may bigote sa isang lihim na lugar. Ngayon naiintindihan ninyo, paalam mga hangal,